हाय गाइस। आज जो है हम सफारी की पॉकेट का नया डिज़ाइन बनाना जो है सीखेंगे। ठीक है। आप लोगों को एक से एक डिज़ाइंस में बना के पहले से दिया हुआ हूँ। आप लोगों को चेक करना है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, वो आप लोग देख सकते हैं, या दूसरा जाके आप लोग नीचे चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे तो मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद प्लेलिस्ट में जाने के बाद में सफारी के पॉकेट्स की प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ठीक है। तो आप लोग दो तरीके से जो है जाके चेक कर सकते हैं। तो चलो अपन स्टार्ट करेंगे सफारी की पॉकेट बनाना।
तो देखो गाइस कैसी बनी सफारी की पॉकेट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे ऐसी अगली वीडियो में कौन सी भी टेलरिंग की अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अल्लाह हाफिज़।